Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau yang mulia ke dalam satu karung yang berisi daripada biji gandum. Jadi beliau ini melakukan daripada sidak. Ya, jadi sidak ini sudah ada zaman Nabi Muhammad. Beliau keliling pasar kota Madinah untuk memastikan bagaimana perdagangan yang terjadi di pasar kota Madinah. Beliau singgah menghampiri satu kios yang di situ menjual daripada sembako. Lalu beliau memasukkan tangan beliau yang mulia ke satu karung yang berisi biji gandum, dimasukkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, di saat beliau mendapati ternyata biji gandum ini yang diletakkan di paling dasarnya karung itu ada biji gandum yang basah. Maka Nabi pun bertanya kepada sahabat yang berdagang, "Wahai sahabatku, ma hadzal balal? Apa yang terjadi dengan basahnya biji gandum ini?" Maka sahabat tersebut pun mengatakan kepada Rasulullah, "Asobat sama ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, minta maaf. Biji gandum ini kemarin terkena daripada tetesan air hujan." Lalu beliau bertanya kepada sahabat tersebut, "Kalau memang biji gandum ini terkena tetesan air hujan, lalu kenapa engkau letakkan yang kering di atas dan yang basah di bawah? Apa tujuanmu, wahai sahabat?" Maka sahabat itu pun tertunduk wajahnya malu di hadapan Nabi Muhammad karena dia ingin melakukan sebuah penipuan. Kalau misal yang basah saya letakkan di atas dan yang kering saya letakkan di bawah, tentunya tidak akan ada orang yang mau membeli biji gandum yang basah. Spontan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bersabda, "Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang melakukan penipuan, barang siapa yang melakukan penyelewengan, falaysa minna, maka dia penipu, dia yang menyeleweng, bukanlah kelompok yang diakui daripada kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, itu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengurus, bukan hanya mengajarkan urusan ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana kita zakat, bagaimana kita haji umroh, bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita umat uswatun hasanah, bagaimana kita melakukan perniagaan, melakukan perdagangan yang bisa mengundang ridho Allah, yang bisa mendatangkan rahmat Allah dan ridho dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian hadirin hadirat, selain beliau mengajar kepada kita urusan ibadah, selain beliau mengajarkan kepada kita urusan pasar ekonomi, juga beliau mengurusi bagaimana tata cara kita di dalam urusan rumah tangga, di dalam urusan bersosial dan bermasyarakat. Nabi Muhammad menyatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahlihi, adalah yang paling baik kepada anak-anak istrinya. Jadi kalau kita berstatus sebagai suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya keluarga, maka uswatun hasanah kita Nabi Muhammad. Khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahlihi, adalah sebaik-baiknya kalian kepada keluarganya, sebaik-baiknya kalian kepada anak dan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi Muhammad, dan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami terbaik bagi anak dan istriku. Itulah sosok uswatun hasanah